जो सामने लोग खड़े हुए हैं बहुत तेजी के साथ बैठ जाइए आप लोग। हाँ बैठ जाइए, जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं बैठ जाइए। बहुत तेजी के साथ आप सैयद साहब की तकरीर समाअत करेंगे। आप देख सकते हैं मिंबर रसूल पर खतीब आज़म हिंदुस्तान उम्दतुल बयान नाशिर मसलके हक़ व सदाक़त आला हज़रत आले नबी औलादे अली आले रसूल चमने ज़हरा के महकते हुए चमकते हुए फूल हुजूर सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला जसपुरा उत्तराखंड की आमद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर रसूल पर हो चुकी है। मैं तमामी बीरमपुर के कमेटी वालों को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीरमपुर वालों, आज आपने ऐसी शख्सियत को बुलाया है जिसको बुलाना कोई आसान काम नहीं बल्कि बहुत मुश्किल काम हुआ करता है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम हुआ करता है। इंशाअल्लाह तकरीर जब आप सुनेंगे तो कल नहीं परसों नहीं बल्कि परसों तक याद रखेंगे। और उन्हीं के साथ आपने देखा शहनशाह तरन्नुम मत्ताए हबीब किबरिया सना खाने पैगंबर वासिफ शाह हुदा आशिके अहमद रजा आशिके ताजो शरिया हजरत नूरुद्दीन मंजर साहिब किबला माशाअल्लाह उनकी भी मिंबर रसूल पर आमद हो चुकी है। उन्हीं के साथ शहनशाह तरन्नुम मत्ताए हबीब किबरिया हजरत नईम कलामी साहिब किबला बरेलवी वो भी मिंबर रसूल पर मौजूद है। बहुत तेजी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ शहनशाह तरन्नुम मत्ताए हबीब किबरिया सना खाने पैगंबर हजरत नईम रजा कलामी साहिब किबला की बारगाह में अपना मोहब्बत भरा अरीजा पेश करता हूँ कि हजरत आए और हम सामाइन के कुलूब को मुनफ्फर व मुजल्ला फरमाए। पसिन मिसरों के साथ सैयद साहब के चेहरे की जियारत कीजिएगा और अपने हाथों को उठाइएगा और मोहब्बतों के साथ बोलिएगा या रसूल अल्लाह, और दिल से बोलिएगा या रसूल अल्लाह। जो लोग सामने खड़े हुए हैं आप सैयद साहब की तकरीर सुनने के लिए आए हैं, हाथों को उठा के बताइए आए हैं। हाँ तो बैठ जाइए और आगे आगे आ जाइए, आप लोग आ जाइए यार, बहुत अच्छे लग रहे हो, आगे आ जाओगे और अच्छे लगने लगोगे। आ जाइए, बिल्कुल कहलवाने की जरूरत न करें, सब अच्छे लोग हैं। बस इन मिसरों के साथ नईम कलामी साहब किबला की आमद हो रही है और अपने हाथों को उठाइए और मोहब्बतों के साथ बोलिएगा या रसूल अल्लाह, और फिर से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ या रसूल अल्लाह के इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए। सैयद साहब के चेहरे की जियारत करें और शेर सुनिएगा, इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। और नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए, तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। और दिखा के झलक सरवरे दो आलम की, दिखा के झलक सरवरे दो आलम की, हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए, हमारी आंखों को हैरान कर दिया जाए। आज ये हज़रात नारों से इस्तिक़बाल कीजिएगा। जो कभी नहीं बोला वो अब बोले, और जो यहाँ नहीं बोलेगा वो तो मैदाने महशर में रो रो के बोलेगा, और जो यहाँ पर मेरे आका के नाम पर बोलेगा मैदाने महशर में मेरे आका हम गुनहगारों के नाम पर बोलते हुए नजर आएंगे। अब वाकई आप फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा में हाथ उठाने की आदत डालना चाहते हैं तो सैयद साहब के चेहरे की जियारत कीजिएगा और मोहब्बतों के साथ बोलिएगा नारे तकबीर। मसनदे दिल का सज्जादा है हमारे सामने, हुस्न बैठा है बहुत ही सादा हमारे सामने। उठाइए हाथ और बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अरकान कमेटी, औलादे गौसे आज़म सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला, शहनशाह तरन्नुम नईम कलामी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो गजल है जहां सब चलता है, मियाँ ये नाते नबी है इसमें अदब चलता है। वो मदीना है, वो मदीना है, उसे मिस्र का बाजार ना जान, वहां हुस्न नहीं हुस्ने तलब चलता है।
کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار جیسا، کونین میں اس مونس غم خاک جیسا، کونین میں اس مونس غم خاک جیسا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا۔ میں ایک شعر پڑھتا ہوں سید صاحب کی موجودگی، محبت سے بولے یا رسول اللہ، کہ سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، کہتا ہے آسمان کے مانا ہے زمین، اور دور سے کہتا ہے آسمان کے مانا ہے زمین، کیا اس میں عجب کہہ دیا جبریل امین، کیا اس میں عجب کہہ دیا جبریل امین، یعنی جناب حضرت جبریل امین، ہر دیکھا نہ کوئی سید اپنا کے جیسا، سرکار کے جیسا، رسالت حسن کے اعلیٰ حضرت، محبت سے بولے یا رسول اللہ، ارے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، دنیا کی رنگ بو کی کمال اپنی جگہ ہے، دنیا کی رنگ بو کا کمال اپنی جگہ ہے، اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، اے چاند تیرا حسن و جمال اپنی جگہ ہے، اور لیکن میرے بلال، لیکن میرے نبی کا بلال اپنی جگہ ہے، لیکن میرے بلال کا، لیکن میرے نبی کا بلال اپنی جگہ ہے، لیکن میرے بلال، لیکن میرے نبی کا بلال اپنی جگہ ہے، ارے آیا نہ کوئی، آیا نہ کوئی، آیا نہ کوئی سید اپنا کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، آیا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، بہت ہی خوبصورت شعر ہے، محبت سے بولے یا رسول اللہ، کہ سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اب ایک شعر پڑھتا ہوں، انشاءاللہ کوئی بیرم پور کو نوجوان محفل سے نعرہ ہوگا، محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور کھل کے، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے آپ کے قدموں کے تلے سارا خزانہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ محفل سے نوجوان تیار ہو جائیے، ہے آپ کے قدموں کے تلے سارا زمانہ، پلتا کے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ، پلتا کے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ، پلتا ہے سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ، اے فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، اے فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا، دربار کہا، دربار کہا، دربار کہا، آپ کے دربار کے جیسا،
اور بولے یا رسول اللہ کہ سرکار کے جیسا، آواز کھول دیجیے گا کہ سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ سرکار کے دربار کی جب بات چلی ہو، سرکار کے دربار کی جب بات چلی ہو، صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو، صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو، داماد نبی آل میرے مولا علی ہو، داماد نبی آل میرے مولا علی ہو۔ ہے یاد کہاں، ہے یاد کہاں، ہے یاد کہاں دنیا میں چار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، ہے یاد کہاں دنیا میں چار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ واہ، میرے ساتھ مل کے پڑے کھل کے کہ سرکار کے جیسا۔ دیکھیے آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ یاد ہو جائے گا، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ تو کہ سرکار کے جیسا۔ دیکھیے آپ لوگ زیادہ ہیں اور یہ لوگ کم ہیں، اب چیک کر لیتے ہیں کس میں کتنی طاقت ہے۔ آپ لوگ خاموش رہیں، آپ بولے محبت سے سارے لوگ طاقت سے یا رسول اللہ۔ آپ لوگ خاموش رہیں، اب ادھر والے چیک کر لیتے ہیں کیسے بولتے ہیں۔ آپ خاموش رہیے، اب دکھائیے بولے کیسے بولا جاتا ہے، بولے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں طرف دمداری ہے اور مدینہ جانے کی تیاری ہے۔ افراد سارا من لہرا کے ہاتھ اگر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے پیچھے والے کنجوسی کو کر رہے ہو، بولو یا رسول اللہ۔ کہ سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ اور بس نام سے ہی کانپ اٹھے لاکھوں کا لشکر۔ سنیں آپ یا حسین کے نعرے لگاتے ہیں نا، اب انشاءاللہ کم سے کم 2-3 امام حسین کے چاہنے والے نعرے لگائیں گے، یا میرے سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا، بس نام سے ہی کانپ اٹھے لاکھوں کا لشکر، وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، وہ مولا علی فاتح شیر، وہ مولا علی شیر خدا فاتح خیبر، اور بابا حسن حسین کے داماد پیغمبر، مولا بابا حسن حسین کے داماد پیغمبر، ارے لاؤ تو کوئی، لاؤ تو کوئی حیدر کرار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔ زندہ باد۔ ارے پاؤ کہ سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا۔ ماشاءاللہ یہاں بچے بھی نظر آ رہے ہیں، میں جہاں بھی جاتا ہوں بچے آگے ہوتے ہیں، یہاں بھی بچے آگے ہیں۔ بچے میرے ساتھ پڑھو، آپ پڑھو نہ پڑھو بچے پڑھیں گے کہ بولو میرے سرکار۔ بچے کی زبان پہ نعت نبیوں سے اچھا کوئی نبی کی نعتیں ہو گانا نہ ہو، بلکہ نبی کی نعتیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ پڑھو کہ میرے سرکار، سارے کھل کے کہ میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا ہے کون بھلا، احمد مختار کے جیسا ہے کون بھلا، احمد مختار کے جیسا، لیکن میرے من سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، بولو میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا۔